Hello guys, good morning no. Diya ang farmers sang Barangay Buluwang Rodney na ga-plat na rin ka anang atramnan guys. Peranggasan kalabanos guys. Alin tos takas guys eh. Hasta tos may ubos tanan nga rinado guys. Na paldor man dya guys. Kay nauranan kapon dya. Na darwas na kanang brother. Na, mamugon ko kung sapon guys, mangalogi guys. Amo dyan farmer sa Barangay Buluwang nga permi na paldo guys. Na Rodney vlog. I-like and follow nyo lang guys. Ito na nga libayan sa guys. Silog mas gawad ra kalat-kalat na karbaw na. Rapit lang sa barangay guys, rapit lang sa karsada. Gamay lang gasto guys, dako income.